Kaya Arvin, 1 plus 1. 2 plus 2. 3 plus 3. 3 plus 3. Si Jasper ba yan? Kahit maayo pwede. Ako na, sumado sabi doon namin. Kuya Alvin, narinig mo na itunog dito? Hala, lumilipad! Astig! Wow! Kuya Arvin! Kuya Arvin! Kuya Arvin! Hacker ako sa box fruit. Nakakuha ko ng kitchen fruit. Wow! Bag! Hello? Hello? Hi! Ang Felix yan. Ano, Felix? Hello. Hello, hello. Felix, hello, Felix. Alex! Bawal kainin. Bawal kainin.